एटा तोरटा हला एटा मोरटा पकई दबो माने कुछ मन बात मरे रे मगो हाय समने नमस्कार आपण माने केमिति अछंती आशा करूची आपण माने समस्त भल थिबे आ मु मध्य भल रछि छी से तुम को कर करूची माने आज गुड़ा को खाई निगुट तसने के गड़क हन गवा हाथ माने मु कथा बाटा देखी कि बुढ़ी सेमिति कला छी ता पाटी देख छी आई तुम पे गिली दबो अस्कार करी जा तुम भी करी आसे जय छी अबे क्या तो पे बोली समस्ते अपेक्षा करिसंती देखिबे तते जल्दी आसे पाटी दिन पे पड़े जाउची पाटी दिन करी आसु अबे गरम पानी आसतो बसे गरम पानी रे केमिति पाटी दिन बके जाने देखन छु सेटा पळेला आई आई दूर गले आ सुनिबो नै सिए पाखरे तिले ही सुनिबो नै दूर गले आ से सुनबो कि पाखरे तिले भी बड़ पाटी रे कथा आले ही सुनिबो नल नै आसुची दौड़ी करी आसे दौड़ी आसे बेगी तो पे बोली समस्त जगी चंती आ देव हे पता तक के पटारे बसिबु बस नले पाटी देलु तो छी आजा लेके गला गुड़ा को काई की केमिति करूची कोन पे आइसिंदी कल्लू कोन पे कर कल्लू वे मुह को मुह देखी की रही बेला हस लागियो को दे भल चकी समस्ते कोन करछ बोली बोलो चकी समंत लोक कोन करूछ कोन करछ मते एते भल पाइबा देबारु दौ को मते भल पाइ दे भल पाने ने ना मते मते एते 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 भल पाइबा देउछंती सेथि पई बहुत 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 धन्यवाद आउ आपण समस्ते हस खुशी रे रुहंतु हाँ ने हे गला पूरा परफेक्ट कहिलु जा हेले हो नहीं की बाहर बस एबे जीबू दुकान रे कोन पे कह पड़ी हम एबे दुकान रे कोन पे जीबू आई कुकड़ा अंडा पाई दे अंडा पई आ ओ को दे अंडा पई केतेटा अंडा आनिबू सेठी गला पर भाबिबू चारटा ना बचे ओ हां करेक्ट एगला चारिटा अब बेसी नहीं ब्लॉगिंग यस हाँ बा हाँ जीवानी आने बापे चले कौन आ रोता कर है हाँ टाइम एगला नहीं आसे चला ठिया आसे थाउ स्टूल थाउ सेटी आसे कि ना बसे ना गुड़ा गुड़ा बाबा लुचो होची देखु ना कुछ लुचैला सेटी रखिला गुड़ा डबा ए लुचै जे सेटी हां एटा देख एटा अछि ओ मी समस्त के देखाबार अछि डा ए देखो तू गुड़ा डबा एटी अछि आ दे जीवानी ए बा दुकान रे जीबू बा गुड़ा डबा हां चले दौड़े बेगी जाई कराई बा टाइम एकदम लेट
आई आई तुई का आई अरे आई कौचु तमर आई अच्छी नहीं मरीगला मरीगला हय। तमर मार नाम की नाई हमर माँ हाँ तम मार ना की ना सुंदरी सुंदरी केते सुंदरी तिला को सुंदरी रखी दे हमर की माँ माँ का सुंदरी ओ आ तम बपार ना अरे हाँ रोता रोता भाभी बु हय। भूली जाइछु की सुंदरी सुंदरी चुंदरी अरे, चुंदरी नहीं कोदे की ना तमर मार अच्छे ये कोन बपार ना हजारी 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 हय। अय्या अदर हमर अज्जा हजारी 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 अज्जा हजारी हय तमर हजार ना हजारी हय। ओहो भाबितिले हजार जण बदे अरे बोली गोटे बालिया बोली आउरी गोटे अज्जा हाँ। ओहो मु तम बपार ना पचाली हमर बप्पार ना के हई मुई जाने ना हमर बप्पार ना यहाँ ते जानिनु की नहीं किति जानिनु जे जाने नहीं कोई बनाए के जाने नहीं के कहब नहीं पुणी आ जानी भी नहीं पुणी हय। अच्छा हो ठीक अच्छे छाड़ तम आईर ना हाँ तम आईर ना तमर आई ना टके टके पकैला किस्ता की फसरी पकेला पुणी आ बंद है जी हय। हमर आई हमर माँ तमर माँ का सुंदरी बोलछे हई हेला जे बोलছি ମୁଁ ବି ବୁଢୀ ସହିତ ରହିକି ବୁଢୀର ଭାଷା ହିଁ କଥା ହଉଛି ନାଇଁ କି ଆଇ ହଁ ସେ କହିଲାଣି ଆଇ ମତେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡା କହିଲାରେ ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଏମିତି ହିଁ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବି ଯେ बोलछे रे ଭଲ ଅଛି କି हय। ମୁଁ ତତେ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲ ବେଣୀ ପକେଇଲି ତୁ ମତେ ଏମିତି ବେଣୀ ପକେଇବୁ ନାଇଁ କି हय। ବେଣୀ ବି ନାଇଁ ପିଲକା ବାନ୍ଧିଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ स्टाइल बेणी शिखे आई मत पकईबु सीना स्टाइल बेणी मते के मते मते पकईबु सीना नहीं जाने नहीं जानिनु अच्छा हो ठीक अछि जाने किए भी जानिनी का कहबे मते बेणी पकाओ कहले आ तांको टाइम जदि मिलिबो मो पाखे पळे आसीबे आ से बेणी पका बोली मते पका कहले मु जानिनी का एकदम से तो जाने नहीं के नो मु नहीं जाने तू सिखेलु जानिबी अंदर करनी अंदर जल्दी आ बिग बिग गाड़ी की चाहनी बिग रास्ता क्रॉस कर रहियो गाड़ी जा खाउची आ ब्लॉगिंग करी के रास्ता क्रॉस करची खेल देखले गाड़ी करिवे पड़े असलम दुकान में भाई अंडा अंडा 4 आ 4 अंडा कितना आसे पेजा हिंदा के रोट मामा पेजा टमाट नहीं की न थाउ चलिबो और आइवा सिना कितना 20 गोटे गोटे 5 टंका धर धर बोल रे दर पकई दबु नले एक माजा दे दो मते टिके दबु हां 50-50 पीबा हाउ कूलिंग मजा आ एटी तरबुज रखुथिले रखु नांती खाइबु कहला टाइम रे रखु नांती खाइबु नै कहला टाइम रे रखुचंती बेगिया साई केमिति चाली के रास्ते देखत छिए एटिया केतरा अंडा आटा चारटा तू केतरा खाइबु
ଦୁଇଟା ଖା ମୁଇଁ କେତେଟା ଖାଇବି ଦୁଇଟା ଖାଲି ଆମ ପାଇଁ ହେଲା ଏଟା କାହା ପାଇଁ ନାଇଁ କାହାର ପାଇଁ ନାହିଁ କି ନାଇଁ ଖାଲି ଆମେ 2 ଜଣ କା ଖାଇବା ହଁ ହଁ ସେ ଘର ଲୋକ କିସଟା ଖାଇଛି ଅଛି ନାଇଁ କି ଅଲଗା ତରକାରୀ ଖାଇବେ ନାଇଁ କି କି ତରକାରୀ ଆଇସ୍ ହେଇଯାଇଛି ମଜା ଉନ୍ନମତା ଆଙ୍କର କିନା ପକେଇବି ଉନ୍ନମତା ହେଇତି ଆଙ୍କର ଦୂର ଲେଖିଛି କାତ ନା ଦେନା ନାଇଁ ଯାଉ ପରି ପିଇ ଦେବି ଓହୋ ତୁ ଆକୁ ଦେ ପିଇକି ଦେ କହୁଛି ଆର रिएक्शन देखो ଭଲ ଲାଗିଲା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ଡବଲ ରେ ପକେଇବି କରିକିନା कर ତ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲେ ବି ବେକାର ତୁମ୍ପି ଦବୁ ମୁହଁରେ कर ବଲରେ ସାଇନ୍ସ ପକେଇ ନା ଦମ ଛାଇରେ ଯିବା ହଉ ଆସେ କୁଟିସିନା ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ବେଶୀ ଆଇସ୍ ହେଇନି ସମାନ କରି कर यार देखुन अबे होता आदे आदे तमिल घर सीधा रही जाइए बाहर आसले कौन कर कहदे केमती लगिला ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓକେ ଦାନ୍ତ ଜିମ୍ ହଉଛି ନାଇଁ କାଇ ପିଇବ କି ପିବୁ ନା ଦାରି ତୁଇ ରତା ପିଇବି ତା ରତା ପିଇବି ତା ଭାଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁନା ମତେ ଟିକେ ଦେ ନାତୁଣୀ ଆଗ ପିଇବାର ଅଛି ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗ ନାଇଁ କି ହଁ ମଜା ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ କାଇ ତୁ ସାନ ପିଲା କି ତୁ ପିଉ ନାହିଁ ମୁଁ ଜଣେ ଏକା ପିଇବି ମତେ ସିନା ମାଗବୁ ତତେ ମାଗିବୁ ତତେ ମାଗୁଛି କି ତୋ ପାଇଁ ମାଗିଲୁ କି ହଁ ଆମର ପାଇଁ ଏକା ମାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ପାଇଁ ପରା ମାଗିକି ଦେଲୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସିନା ମୁଁ ପିଇ ଦଉଛି କହିବାର ଅଛି ନା ଆଉ ଆଗରୁ କା କହିବାର ଅଛି ନା ଦାରି ସେତେବେଳେ ତ କହିବାର ଆରେ ଆରେ ବିଏ ଆମର ଝଗଡ଼ା ଡେଲି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ ଆମେ ନାଇଁ କି ବୁଢ଼ୀ ପିଇ ଦେ ହଁ ସବୁ ଆଉ ପିଇବି ନାଇଁନି ମୁଇଁ ପିଇବି ନାଇଁ କି ନହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ ଦେ ଶିଖିଲା ନାଚ ନେଇଥିବ ହଇ ସେଠି ବଇବା ସିନା ଟିକେ ହଉ ତ ଚାଲ ରୁମରେ ଯିବା ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇବା ହେଲା ତ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମେ ରୁମରେ ଅଣ୍ଡା ଧରି ନେଇକି ଆଇ ହଇ ହଇ ଏବେ ଏଟା ଯାଇକି ବେଗି ସିଝେଇବୁ ତାପରେ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଟେଷ୍ଟ नहीं गई ହଇ पिठा चपल पिठा ହେଲା କାଲୁ ଆସେନି चले डायरेक्ट किचन रूम रे पसबू ଏବେ ହଁ करेंट लगा ओके करेंट भी लगेली बिग बिग प्रेशर कुकर काढ़े प्रेशर कुकर रे जल्दी ଯିବ ସେଠି ସିଝେଇ ଦେବା ସିନା ହଁ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଅଣ୍ଡା कड़े नहीं प्रेशर कुकर जाई यस काढ़ एट बुढ़े बाटा काढ़ बेगी 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 खोजुची देखो पानी 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 बेगी पानी एबे पानी पकाउची प्रेशर कुकर रे पानी काढ़ बेगी बोले ये गोटे भाई ए तेरी दिया तुई काम कले 2 वर्ष लागिबो जे अब काढ़ी काढ़े इंदा 4 एग मोर 2 आईर 2 नहीं आई पका हबो এটা খসি যাইছি গ্যাস লগাই লগাইলু
ଲାଇଟର ଆଗରେ ଖୋଜିବାର ଅଛି ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ? ର मेरा ଲଗେଇ ନାହିଁ ବଡ ବାଦା ହେଲା ଫାଟି ଜୀବନ ମା ଅଣ୍ଡା। ଓକେ ଆମେ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ବସେଇ ସାରିଲୁ ଚାଲ ସେଠି ଟିକେ ବସିକି ଗପିବା ନାଇଁ କାଇ କେଠିକା ବସିବା କି ସେଠି ଯିବା? ଏଠିକା ବସିବା ଓକେ ବସବା କି କହିଲେ କରୁଛି ମତେ ମାରିଯାଉଛୁ ଭାଇ କୋଉଠି ଧରେ ମତେ ଧରେ ଦେ ନାଚିବା ନାଇଁ ତମର ଗାଁର ନାଚ ଶିଖା ଡେମସା କେମିତି ନାଚିବେ? ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାଚ ବାପା ଏକା ଜାଣିନୁ କି? ନାଇଁ ଜାଣେ କେମିତି ଜାଣିନୁ? ସେମିତି ଏକା ସେମିତି ଏକା ବୋଲି କେମିତି ଆମେ ନାଚଉଛେ ଧରେ ମତେ ଧରେ ଅଣ୍ଟା ଧରୁନୁ ଧରେ ତୁଇ ନାଚ ଧରେ ନାଚ ଏମିତି ଗୀତ ଗା ତମର ଗାଁର ଗୀତ ଯେ ଗା ଗୀତ ଓ ଟିଙ୍ଗା 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 ନାଚିବା କି? ନାଇଁ ତୁଇ ନାଚ ନାଚିବି କାହିଁକି ନାଚୁନୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଝରକା କରିବା ଝରକା ଧରେ ଏଟା ଧରେ କିନା ଧରେ ଏମିତି ଧରେ ଏମିତି ହେଲା ଏମିତି ଟିକେ ଆସେ ଆଇ ବାଥରୁମରେ ପଳେଇଲା ଆସୁ ମୁଁ ଯାଇକରି କେତେ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲି ପଳେଇଲା ବସିଥିବି ଏଇଠି ଆସ ଲୁଚିବି କୋଉଠି ଦେଖା ଯାଉଛି ଓକେ ଆଇ ଆସିଲେ ଡରେଇବା ହେଲା ଆଇ ଆସୁ ଏବେ ତ ବାଥରୁମରେ ଯାଇଛି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବି ଆଇବ ନାଇଁ ଆସିଲା ପରେ ହେଲେ ଲୁଚି ଦେବି ଏଠି ଆଇଲା ଆଇଲା ଆଇ ଆଇ ମତେ କାକା କାକା ପାରବୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାରୁନି ଆଜି ମୁଁ ବି ଦେଖ ଆଇ ସହିତ ମିଶିକି ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଛି କାକା ଦେଖି ଦେଖି ଆସେ ଦୋସରା ପାଇଁ करे बड़ी लोग पारबो के हाँ बुढ़ी लोग को का पारबो दांगड़ी का पारबो नहीं तुई भी मुका कई ब्याह की ना मत भी सर तुई का आई एम सॉरी यहाँ देखो गोरा लोई कर रहा ये देखो गोरा लोई कर रहा एरा काट दबा तो नहीं की केल बात ना मिसा काढवा भाई मिस बेगी एटी नाई पानी यार रखी देती बा हसबो नहीं मु तो टेकिला बेले ते हसी दछु से पे पकई दउची तले हैला आ एन एन कर वन दिन तक दिन तक नाचे ए आई मुझे तो गड़ कथा कहबी इन करे एक एको एको ती तीन एटी आसे दरंती लाई 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 का टेके मत टेके
दिन नहीं ओ, पागते ओ, दिन नहीं ଏ ବୁଢୀ ମତେ ଦେଖିଲେ ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି ଆଇ ପକେଇବୁ ନାହିଁ ମତେ ହେଲା ହେଲା ମୁଁ ଦୁଧ ଖାଇବି ପକେଇଦବ ମାନେ ମାନେ मरे रे मगो अरे मरे रे मगो କଣ କହୁଛି ପକେଇ ଦେଇକି ମୋର ନାତୁଣୀ ମରିଯିବ ଗୋ ମୋର ନାତୁଣୀ ମରିଯିବ କହୁଛି ମୁଁ ମରିଯିବି କି ମୋର ନାତୁଣୀ ମରିଯିବ ଗୋ କି ଚାଲାକି ଓକେ ବୁଢୀ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ହଁ हालिया लगছে ଦୁଇ ଜଣକୁ ବି ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ଆଇ ଓ ଆଇ ଆଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଢୀ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା କି कांदबो नांदारे କି ପାଇଁ କାନ୍ଦବୁ तो मर जीवो ततमी से मर जीवो बोले पिंगी देबो कहला ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ମରିଗଲା ପୁଣି ମତେ ପିଙ୍ଗି ଦବ ପୁଣି ହେଲେ ମତେ ବେଗି ବେଗି ମରିଯାଉ କହୁଛୁ କି ମୋର ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବୁ ମୋର ମାଂସ ଖାଇବୁ हां ହଁ କହୁଛି केमते दिसबे सुते ମୁଁ ମରିଗଲେ ତୁ କାନ୍ଦବୁ କି ନାଇଁ ଆଇ मोर बुराइगो नाते पिला मुई कार संगे रहबो गो नाते पिला ତମର आलो ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଇ ବି ମରିଗଲେ କିଏ अमर ଦେଖିବେ जे ତତେ सब लोग समंत लोग बियाइची ବାହା बेसी बेसी ହେଇଗଲେ କି ଦୂର बारे ଦୂର बारे ଆଇବେ ନାଇଁ କି बेसी दूर दूर का बिबाइची ଆଉ से ପାଇଁ क तुमरो आशा करबी ମୋର ଆଶା କରିବୁ କି ହାଇ। ଓହୋ ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋର ଆଶା ନାହିଁ ଯେ ପଳେଇବି ମୁଇଁ କାହା ସହିତ ରହିବି ସେତେବେଳେ जगन्नाथ साईराम सत रहबी ବାବୁ ମାନ ସହିତ ରହିବୁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋଠୁ ଛୋଟ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ପୁଣି बाहर से हमदा ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ହାଇ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବି ଦେଖିଲୁ କଡେ ବିକି ବିକି ଭିତରକୁ कोंदे बाहर से ନାଇଁ ଖେଳିବା ନାଇଁ ଖାଲି ବସିବା ଆସେ ଖାଲି ଗାଁର କଥା ହେବା ପେନ୍ ଲଗେଇବା ପଙ୍ଖା ଲଗେଇବା ଆସେ जा जा ପଙ୍ଖା ଲଗଉଚା ଲଗେଇଲି ପଙ୍ଖା ଲଗେଇଲି ଆସେ ଏଟା ମିଶା ଖୁଲି ଦଉଛି ଏଠି ବଦି ହଉ ବିଜିଲ ଏ ଯାଏ ମାରୁନି ପ୍ରେସର କୁକର ର ଅଣ୍ଡା କେତେବେଳେ ସିଝିବ ଆମେ କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ କେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆଇ पानी के तेला ଆସି ତ ଖେଳି କେତେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ମତେ ଘର ମେଇ ଗଲୁ ତିନିରେ ରଖୁନୁ आई 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 କଣ କରୁଛ ଆଇ बसैछि ଭାତ ଖାଇଲୁ ଆଇ खाइलो ने କି ତରକାରୀ ଆଇ से साग କି ଶାଗ ଆଇ की साग मुरमु जाला साग ମୁରୁମୁଜେଲା ଶାଗ କି ଆଇ कांदल मिसाए बेरे କାନ୍ଦୁଲେ ମିଶେଇଛୁ କି ଆଇ हां ଓହୋ ମିଶେଇକି ରୋଷେଇ କରିଛୁ କି हां କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କଲୁ सकाले का ସକାଳେ କେତେଟାରେ ରୋଷେଇ କଲୁ 10टा का 10ଟାରେ हां ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଉ କଣ ରୋଷେଇ କଲୁ अरे किछि नहीं ଆଉ କିଛି ନାଇଁନି नहीं बता करो सच्चे सकाले का ସକାଳେ କା हां ଆଉ ତୁ କେତେଟାରେ ଉଠୁଛୁ ଆଇ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛୁ कुकुड़ा डाकले बेला का उठुचे उठलो ଡର सुन रे କୁକୁଡ଼ା କେତେବେଳେ ଡାକୁଛି
8ଟା 9ଟା ବେଲେ ଡାକୁଛି 8ଟା 9ଟାରେ ଉଠୁଛୁ ହଁ ସକାଳେ? ହଁ ସକାଳ ଓହୋ 8ଟା 9ଟାରେ ସକାଳେ ଉଠୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା ତୋ ପାଟିରୁ ତୁ କହିଲୁ ହେଲା, ମୁଁ ତ କିଛି କହିନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ଦେଖ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଆଈ 8ଟାରେ ଉଠିବ ନେଇକି ବୁଢୀ। ଗୁଡାକୁ ଆଣିଲୁ, ଗୁଡାକୁ ବାହାରେ ରଖିଥିଲୁ। ଓହୋ ସେ ଗଛ ତଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଗଲା ଟାଇମରେ କି ଚାଲାକ ବା ନାଇଁ କି? ହାଇ କହୁଛୁ କି ହାଇ କହୁଛୁ? ସବୁ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି? କେତେ ଶୋଇବୁ? କେତେ ଥର ଶୋଇ ଆଜି ନିଦ ଲାଗୁନାହିଁ ଲୋ। ଆଜି ଦିନରେ ମତେ କେତେ ହସେଇଛି ଜାଣିଛୁ? କଣ ହସେଇଲୁ ଆଇ ମତେ କହ? କଣ ହସିବି? କଣ ହସେଇଲୁ? ନିଦ କରିବି ବୋଲି ଆଖି ବୁଜିଥିଲି ହେଲା, ଆସିକି କିଟ କିଟ କରୁଛି, କଣ ଗପ କହୁଛି, ସେମିତି କହିକି ମତେ ନିଦ ଦେଲା ନାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ। dagar syns ena injude durin jaga idaba hele ada ପରଦିନ mandr tintu kan denis mandr temir sar porte ena tinggawa teni dak ସେଟାକା ଆଖିରେ ପଶିଥିଲା ପରେ ଆଖିରେ ଥେଉଥିଲୁ। ଅନ୍ଧାର, କରେଣ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ବି ନ ଲଗେଇକି ବସିକି ଭାତ ଖାଇଲା ସେଠି ନାଇଁ କି ଆଇ? ନାଇଁ କି ଆଇ? ବର୍ଷା ପଡୁଥିଲା କି ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲୁ ଯେ? ଛି ଛି ଆଇ ଓ ଆଇ ହଁ ନାତି ମୁଇଁ ନାତି ନାଇଁ ନାତୁଣୀ। ନାତୁଣୀ ଓ ନାତି ବୋଲେ ପୁଅ, ନାତୁଣୀ ବୋଲେ ଝିଅ ହେଲା କି ନାଇଁ? ହେଲା ମତେ ନାତି ବନେଇ ଯା ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କେବେଠୁ ମୁଇଁ ନାତି କି ନାତୁଣୀ? ନାତୁଣୀ ହଁ ଏବେ ଠିକ ହେଲା ନା ଆଉ। କ ଦେହାରି ତମ ନାତୁଣୀ ବିଷୟରେ କିସ୍ କିସ୍ କହ ମୋ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାନ ବେଳେ କେମିତି ରହୁଥିଲି? ହଁ ଆଇ ହଁ ମୁଁ ସାନ ବେଳେ କେମିତି ରହୁଥିଲି, କେମିତି ଥିଲି, ସେମିତି ଏକା ମୋଟା ଥିଲି କି? ହୁଁ 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 ନାଇଁ କହ, ହେଲେ ସିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ଏବେ ବୋର ହେଇଗଲା, ବେଶୀ ହସି ଦେଲା ତ ସାହସ ହଉନି ନାଇକି କଥା ହବା ପାଇଁ। ମୁଁ ହସିବି ବୋଲେ ଗୋଟେ 24 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଡିମ ରେ ଥିବି ତ ଯେତେ ହସେଇଲେ ବି ହସବି ନାହିଁ। ହଁ ବତା କି ଅବସ୍ଥା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଆ କେମିତି ଲଗେଇଲା ଦେଖ ତ, ବତା ହଉଛି କାଡେ ଏବେ କି? ଆ ହଁ ଲଗେଇକି ଛାଡିଦି, ତୁଇ ଲଗା ହେ ନହେଲେ ଗୋଟେ, ତତେ ଗୋଟେ ନାକରେ ମତେ ଗୋଟେ ନାକରେ। ଆଁ କାହିଁକି ମତେ ଲଗେଇଥିଲୁ? ଲଗାଇବୁ ନାଇଁ ତତେ ଲଗାଇବୁ ନାଇଁ ତତେ ଆରି ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଜଗିକି ବସିଛୁ କେତେବେଳେ ସିଝିବ ବୋଲି। ଭିଜିଲ ଏଯାଏ ମାରିନି। କୁଟର ପାଣି ଆଣି ଯିବୁ? ଆଜି ପାଣି ଆସିବ କି? କାଲି ଆଇବ, କାଲି କାଲି ଆଇବ, କାଲି କାଲି ଆଣିଯିବା ସିନା ହେଲା। ଆ ମାଇ ଗଡ୍। ଆଇ ଗଡ୍ ବୋଲେ କଣ ଆଇ? ଆଁ ହଁ ଅଡିଆ ରହିଯାଏ କହିଲେ ଚଳିବ ନାଇଁ କି? ଆୟ ଆୟୋ ହଇ ତୁଇ କୁଇ ଭାଷାରେ ବି କହ, ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କହୁଛୁ କଣ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି।
देखी कैसे मार कोणी जा सिटी मार कोणी आई आई सिटी मार कोणी असा येते किचन रूम रे आस देख 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 घोड़ा का हाथ धर के आसुची किचन रूम रे विजिल मारिला गट्टे आ गट्टे हेले बंद कर देबू ची किसे लगाउची कौन सेटा देखा एंत देखा एटी आइलेस ना देखा जीवो एटी देखा ओके सुपर निंग तेता ना जी मत पूरे गोड़ा को कहे पड़ी है तेरी गुड़ा को ते पिया ही चोन जा पाएगा छी नो 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 आई डोंट लाइक आ गुड पर खाते देवा हैं हाँ मु पूरे देख गोड़ा को मत लगा पड़े मु पार्टी दिन पड़े देख गुड़ा को खाऊची का तूने अंडा सिजबणी गुड़ा को खाऊची সেটা সেটা আই নাকি সেটি দেখি দেখি কিন্তু জানতে হচ্ছে গুড়াকু হ্যাঁ সেটা আই না সে গন্ধ হয়ে গেলা আই come on come on dance নিয়ে প্রেসার কুকার আমার मिट्टी ला तो সেটা পুরো কুচিলা ওকে বন্ধ করে দেবি নি সিজি গলা এবে টিকে ঠান্ডা হই যাও তারপরে ওপেন করিবু अंडा चुपा काढ़ीबू आम खाइबू छी आई पाटी दुया आई सिजी गला अंडा बेकार काहे खाऊचु सरी जीव तू गारे न जानु का तापर कोन खाइबू come on come on जा करेंट बंद करिया लाइट बंद करिया जा अच्छा आई रंग मेरा खाला तेरा भाई बना मेरा साला तेरा भाई का आई ऐसे गीत गाई दिला हेला गीत एटी आगे रे आगे रंग मेरा काला तेरा भाई बना मेरा साला तेरा भाई का नाम है लाला इसने बोला है डांस कर चिंको आसुची कंट्रोल करती चिंको आसुतला कंट्रोल करली पड़ेला टेडी कोडी मु क्या हमारा गोटे जगार मु रखी पारुनी एटीरु सेटी सेटीरु एटी खाली बुलौछि यस आई बाहर पड़ेला ओ आई आई बुढ़ी प्रेशर कुकर नहीं कि आसची नहीं कि आसिली आई अंडा सिझला आस
ये देखंतु खांडल रखा ହେଇଛି ଅଧା ଡାକିଲେ ବି ଆଉନି ବାହାର ପୁରା ପଳେଇଲା ନା କଣ ଦେଖା ବି ଯାଉନି ୟା आ दे अन्न सिद्री गला हाय आ काट बनी ची 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 हाँ गोटे ता निज इच्छा रे चुपा पड़ी गई ओए पानी लगा पाइप पाइप छाड़े जा गोटे सान ताटिया काड़े बेग बेग सान ताटिया काड़े आ गरम गरम लगी गला ताटिया 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 कहले चामच आनुची सान सान गिना गिना कोजार जानिला ताटिया कहले जान दे आयम्मा दिस वन आ आने टी आ चुपा चढ़ा बेगी चुपा चढ़ा मो पे मु चढ़ई देली दीटा तोर पे बे दीटा अछि ती चढ़ई चुपा तोर पे ती हे गला मोर दीटा हे देखंतु पापा आई पे भी काढ़ी दे देबे नले पारिबो नहीं ना जणे का फाटी जी भैया गरम गरम टा गरम गरम टा सब बुलची मुई हे गला आई भी दीटा चुपा चढ़ई देले अंडा मी भी दीटा अंडा चुपा चढ़ई देली आई कुटी खाइबा बाहरे एटी मिसा खाइबा तोर इच्छा को कुटी खाइबा इटी का जीवा नहीं नी बाहरे अच्छा हो काटी आने चाकू चाकू छुरी छुरी केते कहले कहीं काड़े नो थैंक्स नहीं खाइबा हे गला दीटा हिने तोर दीटा मोर दीटा कुट बसी खाइबा चल बाहर का पलेबा हई चल आई तो बाहर खाइबा पे जीवा कहला सेथि में बोली हमें अंडा चुपा चढ़े सारी की पानी भरी देलु तापरे एबे बाहर को जीवु स्टूल धराई स्टूल धरे आ पिंदे चप्पल पिंदे चलनो चल मत का जगबू खाली खाली मत ही जगिब जल्दी चले के दूर पड़े आसछु नहीं क्या आई किस कथा है ती देखे से बेते बढ़िया कथा तो लेबे कि से गला के सकाळे कथा हब संध्यार कथा हब ने रात्रे कथा हब दे सेठी रखे स्टूल किए बेसी कथा होची या ऑफ कोर्स रखो पकई भी नहीं तेटी आसुनो यस एटी एटी रखे स्टूल हैला बस यहाँ पे जुगाड़ देखो मु काठरे बसची आई स्टूल रे एटी आखे परफेक्ट नहीं ये एड़ा तोरटा हैला एटा मोरटा हाँ
ओके ओके देखंतु आई बुढ़ी आउ मु सिझा अंडा एबे खाउछु खाइबू नहीं कि होय यस स्टार्ट करनी बेगी खा दे के फास्ट पारबो हैला बेगी बेगी के फास्ट पारबो कहाँ बैला हसुची बेगी बेगी के फास्ट पारबो ନାଇଁ ତୁ ବେଗି ଖାଉନୁ ଖା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ବି ଶୋଷ ବେଗି ଲାଗିବ ନାଇଁ କାଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବड़ा ଧୀରେ ଖାଉଛୁ ଯେ ବେଗି ଖାଉନୁ ଖାଇବା ଟାଇମରେ ହସିଲେ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯିବ ଖାଇ ସାରିକି ହସିବୁ ହେଲା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସରେଇ ଦେବି ତାପରେ ତୋର ମାଗିବି ରହିତା କିନା ଖାଇପାରୁନି ତ ଗିଳି ପାରୁନି ମୁଁ ବେଗି ଖାଇକି ଆଇର ମାଗିବି ଭାବିଲେ ଆଇ ହିଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଯାଉଛି କିଛି ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଖାଇବି କାହା ମତେ ଖାଇ ସାରିଦେବି ଏଟା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଖାଉଥିଲି ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନାଇଁ କାଇ ଖାଇକି କଥା ହେଲେ ସିନା ହବ କାହା ନାଇଁ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ନାଇଁ ନେ ଲୋ ଟିକେ ନେ ହେଇଗଲା ଏ ଗଛରେ ମତେ ବଇବା ପାଇଁ ବି ହଉନି କା ଦୁଆ ନାହିଁ ମାଜିବା ସିନା ନାଇଁ କି ଏ ମହୁ ସହିତ ପିଇବା ପାଇଁ ପାରୁନି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଟିଆରେ ପକେଇକି ପିଇବ ପାଣି କହିଲି ନାହିଁ ବାହାରେ ବସିକି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାଟା ହିଁ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି ହାତ ଦିବୁ ନାହିଁ ହଁ ଦେ ଦେଖି ଦୁଇଁବା ପାଇଁ ଜାଣ ମୁଁ ଦୁଇଁବି ହାତ ସାନ ପିଲା ବି ହାତ ଦୁଇଁବା ପାଇଁ ଜାଣିଦେବେ ବୁଢୀ ଜାଣବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାତ ଦୁଇଁଲିନି କାଇ ଛି 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 ହାତ ଦୁଇଁବା ସାଙ୍ଗେ ପାଣି କେତେ ଭର୍ତ୍ତି ଆଣିଥିଲୁ ସରିଗଲା ଓହୋ ନାଇଁ କାଇ ହଁ ସରିଗଲା ନାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସରିଗଲା ପିଇବା ପାଇଁ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସରିଗଲା ହୋଇ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି କେମିତି କରିବୁ ସରିଗଲା ମୁଁ ନାତି ଖାଇବି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି ମତେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଦେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଦେ କାଲକୁ ଆଣିଯିବି ସେଟା ନାତନି ନାଇଁ ମତେ ଅଣ୍ଡା ଦେ ବେଗି କାଲକୁ ଆଣିଯିବି ସେନା କାନ୍ଦବ ନାଇଁ ନାତନି ହେଲୋ ଆମର ନାତନି ମତେ ଏବେ ଦରକାର
ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ମଟନ ଦେ ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଛି କାଲି ପରଦିନ ଚିକେନ ମାଗବ ସିନା କାହାକୁ କାର୍ଡ ମାଗିଦବୁ? ବନାଇନି ନାଇଁ ମତେ ଦରକାର ରହନି ଏବେ କାହିଁ ବନାଇନି ଚିକେନ କାହିଁକି ମତେ ବାକା ଦେବେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବି ସିନା ଏବେ ଚାଲ ଆଣିଯିବା ନାଇଁ ଏବେ ଯିବୁ ନାଇନି ଆଣିଯିବା ଚାଲ ପଇସା ଆଣେ କାଲି କମିସାର ଆଣିଯିବେ ସିନା ନାଇଁ ମତେ ପିତର ଖାଲି ମୁଁ ଖାଇବି ରହନି ନାତନି ହେଲେ ମୋର ଦନରେ ହେଲେ ମୋର ଦନରେ ତୁମର କାଲକୁ ଆଣିଯିବେ ସିନା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ଆଣିବି ସିନା କାନ୍ଦ ବନାଇକି ମତେ ନାତନି ସବୁ ଆଣିଦବୁ ହଇ ସବୁ ଆଣିଯିବେ ସିନା କିଛି କିଛି ଆଣିଦବୁ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ହଁ ସେତିକି ଏକା ଆଣିଦେବେ ଆରି ନାଇଁ ନିଆରେ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ପଇସା ଚିକେନ ଥିଲେ ସିନା ହଇ ପଇ ମି ଜାନି ମତେ କୁଟର ପଇସା ମିଶା ଆଣି କରି ପଇସା ଆଣି ଥିଲେ ସିନା ଚିକେନ କିଣିବୁ ଚିକେନ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ତୋର ମୁତଲି ବିକି ଦେଇକି ମତେ ବେଗି ଆଣିଦବୁ କେତେ ବିକିଦେ ଜିକି ଦେବି ବେଗି ମୁତଲି ବିକେ ତାପରେ ପଇସା ଆଣେ ତାପରେ ମତେ ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ଚିଲି ଚିକେନ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ମଟନ ଆଣିଦେ ବେଗି ମୁଁ ଖାଇବି ମତେ ଭୁକ ଲାଗୁଛି ଅଣ୍ଡା ଖାଇମି ଅଣ୍ଡା ଏବେ ହେଲେ ମୋର ନାତନି କାନ୍ଦୁଛି ରେ ବାବୁ ଆରେ ମୋର ନାତନି କାନ୍ଦୁଛି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ବି ଆର ଛକ ପାରୁନି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କାନ୍ଦିବି ନା ହସବି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଖାଇସାରିଲୁ ପରା ହଇ ସାରିଲୁ ଖାଇ ସାରିଲେନି ଦରକାର ଆରି ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ନାଇଁ ମତେ ଦରକାର ତତେ ଦରକାର ଡబ్బୁ ନା ଦରକାର ଡబ్బୁ ସିନା ଦରକାର କହୁଛି ନାଇଁ ତୋର ମୁତଲି ବିକେ ଡబ్బୁ ବେଗି ଆଣେ ବିକି ଯା ସତରେ ଜିକି ଜିକେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବୁ ସିନା ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ ହଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯିବା ସିନା ନେବୁ ସିନା ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲେ ରକ୍ତ ରକ୍ତ ହଁ ଓକେ ମେଡିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନାଇଁ ମତେ କାଲି ଆଣିଦବୁ ଦେଖେ କହୁଛୁ ହଇ ସବୁ ଆଣିଦବୁ ହଁ ସବୁ ଆଣିଦେବି ସିନା ହଁ ରହିବା ଏଠୁ ଏଣ୍ଡ କରବା ହଇ କନି ବେଗି କାଲକୁ ପଇସା ନାଇନି କାଲକୁ ଚିକେନ କିନା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ହଁ ସେତିକି ଏକା ହଉ ଓକେ ତ କନି ଏବେ ଆମେ ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ ବୋଲି କ କ ଆମେ ଏତିକିରେ ରହୁଛୁନି ଜାଣିପାରୁନୁ କି ଆମେ ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ